अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। दोस्तों, बतौर मुसलमान ये हमारा ईमान है कि दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में कब आए, इस बारे में कुछ भी यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता। इंसान ने शुरू से ही बस्तियों में रहना शुरू किया, जिससे मुख्तलिफ कौमें मारिस वजूद में आईं। इनमें से बहुत सी अक़वाम के नामो निशान सफ़ाए हस्ती से मिट चुके हैं और हम आज इनके बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन माहिरीन आसार कदीमा ने बाज़ अक़वाम और इनकी तहज़ीबों के कुछ निशानात दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से दरियाफ़्त किए हैं। इन तहज़ीबों की बाक़ियात की कार्बन डेटिंग से इनकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया की 10 कदीम तरीन तहज़ीबों के बारे में जानेंगे। उम्मीद है इनके बारे में जानकर आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निसार अहमद टीवी को। नंबर 10, इनका तहज़ीब। इनका तहज़ीब 1438 ईस्वी से 1532 ईस्वी तक बराज़म जनूबी अमरीका के मुल्क पीरू, इक्वाडोर और चिली में मौजूद रही। कोलंबस के अमरीका के दरियाफ़्त करने के बाद दुनिया को पहली दफ़ा मालूम हुआ कि दुनिया में 2 अजीम बराज़म और भी मौजूद हैं, जिनकी तारीख़ के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। इन बराज़मों का नाम शुमाली और जनूबी अमरीका रखा गया और इन्हें न्यू वर्ल्ड भी कहा जाता है। इनका तहज़ीब बराज़म जनूबी अमरीका की सबसे बड़ी तहज़ीब थी, जो दुनिया की नज़रों से ओझल रही। ये एक अजीम और तरक्की याफ्ता तहज़ीब थी। ये लोग सूरज की परस्तिश करते थे और इनके बादशाह का नाम सैपा इनका हुआ करता था। इनका के पहले बादशाह पाचाक्यूटी ने इस तहज़ीब का एक अजीम दारुल हुकूमत आज के पीरू के मुल्क में बनाया। बादशाह के मरने के बाद इसका जानशीन इसका बेटा हुआ करता था और इसकी दौलत इसके बाकी रिश्तेदारों में तकसीम कर दी जाती थी। ये लोग अपनी बादशाह की मम्मी को महफूज कर लेते थे। इनके पास बेताशा दौलत थी, जिससे इन्होंने कई अजीम तामीरात की, जिसमें माचू पिच्चू का किला और किस्को के शहर के निशानात आज भी हमें पीरू में मिलते हैं। इनका तहज़ीब के बाक़ियात को दुनिया के 7 नए अजूबों में शामिल किया गया है। नंबर 9, एज़टेक तहज़ीब। एज़टेक तहज़ीब 1345 ईस्वी से 1521 ईस्वी तक बराज़म शुमाली अमरीका के मुल्क मैक्सिको में मौजूद रही। एज़टेक तहज़ीब लगभग उसी वक्त में उभरना शुरू हुई जब बराज़म जनूबी अमरीका में इनका तहज़ीब उभर रही थी। 1200 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक मैक्सिको के लोग 3 मुख्तलिफ शहरों में रहते थे और एक दूसरे से लड़ते भी रहते थे। लेकिन 1325 में इन शहरों के बासियों ने इत्तेहाद कर लिया और एक नई रियासत की बुनियाद रखी। इस रियासत का नाम एज़टेक रखा गया। एज़टेक तहज़ीब का क़याम इस इलाके में पाई जाने वाली एक और तहज़ीब यानी माया तहज़ीब के अख्तिताम के कुछ ही अरसे बाद अमल में आया। 3 शहरों के इस इत्तेहाद पर एक बादशाह हुकूमत किया करता था और इन शहरों के आसपास रहने वाले लोग इन शहरों के बासियों को खराज दिया करते थे। कोलंबस के अमरीका दरियाफ़्त करने के बाद इस इलाके में हस्पानियों का दाखिला शुरू हो गया। एज़टेक और हस्पानियों के दरमियान काफ़ी जंगें हुईं, जिनमें बिलाखिर एज़टेक लोगों को शिकस्त हुई और इनकी तहज़ीब मलियामेट हो गई। नंबर 8, रूमी तहज़ीब। रूमी एक जानी पहचानी तहज़ीब है जिसका दारुल हुकूमत रूम था, जो आजकल इटली में वाक़या है। इस तहज़ीब का क़याम 550 कबल मसीह में हुआ और ये एक अजीम रकबे पर फैली रही। इस सल्तनत के 2 हिस्से थे, जिनका नाम मशरक़ी और मगरबी रूमी सल्तनत था। 476 ईस्वी में मगरबी सल्तनत, जो कि बड़ी सल्तनत थी, ख़त्म हो गई, जबकि मशरक़ी सल्तनत बहुत अरसा चलती रही। मशरक़ी सल्तनत के लोग ईसाई थे और बाज़ंतीनी कहलाते थे। बाज़ंतीनियों और मुसलमानों के दरमियान सलीबी जंगों से आप ज़रूर वाकिफ़ होंगे। मशरक़ी सल्तनत भी बाद में ख़त्म हो गई, जिससे यूरोप के कई ममालिक मारिज़ वजूद में आए। कदीम रोम पर बादशाह हुकूमत करते थे। सल्तनत के क़याम के बाद 7 बादशाह इस पर एक के बाद दीगरे हुकूमत करते रहे, जिसके बाद रूमी लोगों ने सल्तनत की बागडोर खुद संभाल ली और एक इदारा कायम किया जिसे सेनेट कहा जाता है। यह इदारा इन पर हुकूमत करता था, जिसकी वजह से रूमी सल्तनत बादशाहत से जमहूरियत की तरफ आ गई। रूमियों ने अपने सामने बहुत सी सल्तनतों के उरूज व ज़वाल देखे, जिनमें जूलियस सीज़र और अगस्टस सर फहरिस्त हैं। नंबर 7, कदीम फ़ारस की तहज़ीब। फ़ारस की तहज़ीब 550 कबल मसीह से लेकर 331 कबल मसीह तक ईरान के आसपास के इलाकों में मौजूद रही। ये तहज़ीब मगरब में मिस्र, शुमाल में तुर्की और मशरक़ में दरियाए सिंध तक फैली हुई थी। एक वक्त था जब कदीम फ़ारस की सल्तनत दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत हुआ करती थी। फ़ारसियों ने 20 लाख मुरबा मील का इलाका फ़तह करके इस सल्तनत की बुनियाद रखी। ये सल्तनत अपनी फ़ौजी ताकत और अक्लमंद हुक्मरानों में सानी नहीं रखती थी। बादशाह साइरस आज़म ने आसपास की छोटी मोटी सल्तनतों को इकट्ठा करके इसकी बुनियाद रखी। साइरस आज़म के मरने के बाद इसके जानशीनों ने फतवात का सिलसिला जारी रखा और सल्तनत के रकबे में खातिर खा इजाफा किया, लेकिन ये सल्तनत सिकंदर आज़म की अफवाज का मुकाबला न कर सकी। सिकंदर आज़म से शिकस्त खाने के बाद ये सल्तनत 331 कबल मसीह में इख्तिताम पजीर हो गई। नंबर 6, कदीम यूनानी तहज़ीब। कदीम यूनानी तहज़ीब का शुमार दुनिया में असर व रसूख वाली तहज़ीबों में होता है। आप यूनानी फ़लसफ़ियों से वाकिफ़ होंगे, जिन्होंने बहुत से उलूम की बुनियाद रखी। ये तहज़ीब 2700 कबल मसीह से लेकर 479 कबल मसीह तक कायम रही। ये काफ़ी लंबा अरसा है, जिसे तारीख़ दान कई हिस्सों में तकसीम करते हैं। कदीम यूनानी फ़लसफ़ियों फ़ीसागोरस, अरस्तु, सुकरात, बुकरात और अर्शमीदस वगैरह ने बहुत से जदीद उलूम की बुनियाद रखी,
جن میں حیاتیات، کیمیا، طبیات، فلکیات اور ریاضی شامل ہیں۔ یونانیوں نے بہت سی کتابیں لکھی اور بہت سے نظریات پیش کیے، جن میں سے کئی آج بھی درست مانے جاتے ہیں۔ نمبر 5، چینی تہذیب۔ چین میں بھی دنیا کی ایک قدیم تہذیب موجود رہی جسے ہان چائنا کہا جاتا ہے۔ ان تہذیبوں میں ایک تہذیب پیلے دریا کی تہذیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چین کی قدیم ترین تہذیب تھی۔ اس تہذیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے ایک بادشاہ نے، جسے پیلا بادشاہ کہتے ہیں، 2700 قبل مسیح میں قائم کیا۔ 2070 قبل مسیح میں زیا سلطنت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے پورے چین پر حکومت کی۔ تب سے لے کر 1912 کے زنہائی انقلاب تک چین میں متعدد سلطنتیں بنتی اور ختم ہوتی گئیں۔ ان تہذیبوں نے دنیا کو کئی ایجادات بھی دیں، جس میں کاغذ بھی شامل ہے۔ نمبر 4، مایا تہذیب۔ مایا تہذیب آج کے براعظم شمالی امریکہ کے ممالک میکسیکو اور گوٹے مالا میں 2600 قبل مسیح سے لے کر 900 عیسوی تک موجود رہی۔ انہوں نے ایک کیلنڈر بھی ایجاد کیا تھا جسے مایا کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ فلکیات کے بارے میں کافی کچھ جانتے تھے۔ یہ ایک خوشحال تہذیب تھی۔ ان کے خیال کے مطابق دنیا کا آغاز 11 اگست 3114 قبل مسیح کو ہوا، جہاں سے ان کے کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کے مطابق دنیا کا اختتام 21 دسمبر سن 2012 کو ہونا تھا۔ 2012 میں اس حوالے سے بہت سے لوگوں میں بے چینی بھی پائی جاتی تھی، جو یہ سمجھتے تھے کہ مایا کیلنڈر سچ ہے۔ اس حوالے سے ہالی ووڈ میں ایک فلم 2012 بھی بنی، جس میں 21 دسمبر 2012 کو دنیا کا اختتام دکھایا گیا۔ مایا لوگوں نے بھی مصریوں کے طرز پر اہرام بنائے تھے، جن میں سے کچھ اہرام جسامت میں اہرام مصر سے بھی بڑے تھے۔ مایا تہذیب کا اچانک خاتمہ ابھی تک پراسرار ہے۔ آج بھی اس تہذیب کے لوگوں کی اولاد میکسیکو میں رہائش پذیر ہے۔ نمبر 3، مصری تہذیب۔ مصری تہذیب کا شمار قدیم اور ثقافتی طور پر وسیع ترین تہذیبوں میں ہوتا ہے۔ نیل کے ساحلوں پر پھیلی ہوئی یہ تہذیب اپنے اہرام، حنوط شدہ لاشوں اور فرعونوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ تہذیب 3150 قبل مسیح میں قائم ہوئی اور سب سے پہلا فرعون اس کا بادشاہ بنا۔ فرعون کے بادشاہ بننے سے قبل بھی یہاں لوگ قدیم زمانوں سے رہ رہے تھے۔ قدیم مصر کی تاریخ میں مختلف ادوار آتے رہے، جن میں سے کچھ ادوار میں یہاں مضبوط حکومتیں قائم رہیں، جبکہ کچھ ادوار میں یہاں کی حکومتیں کمزور رہیں۔ ان لوگوں کے بنائے گئے اہرام مصر آج بھی ہمارے لیے باعث حیرت ہیں۔ اہرام مصر دنیا کے 7 عجوبوں میں سے واحد عجوبہ ہے جو آج بھی باقی ہے۔ اس تہذیب کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایک فرعون کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں غرق ہوا تھا۔ نمبر 2، وادی سندھ کی تہذیب۔ دریائے سندھ کی تہذیب کا شمار دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں ہوتا ہے۔ اس کا قیام 3300 قبل مسیح میں ہوا اور یہ 1900 قبل مسیح تک موجود رہی۔ یہ تہذیب دریائے سندھ کے آس پاس موجود پاکستان، افغانستان اور شمال مغربی بھارت میں پھیلی ہوئی تھی۔ پاکستان میں موہنجو دڑو اور ہڑپا کے آثار اسی تہذیب کے باقیات ہیں۔ یہ تہذیب 12.5 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی ایک عظیم تہذیب تھی۔ دریائے سندھ کی مناسبت سے ہی اس خطے کا نام ہند پڑ گیا تھا، جسے بعد میں ہندوستان کہا گیا۔ آج ہندوستان بھارت کو کہا جاتا ہے، لیکن دریائے سندھ آج پاکستان میں موجود ہے۔ یہ لوگ مہذب اور ٹیکنالوجی میں کافی ایڈوانس ہوا کرتے تھے۔ یہاں کے شہروں میں مختلف قسم کی سہولیات موجود تھیں۔ یہ لوگ بہت سے فنون جانتے تھے، جس کا اندازہ یہاں سے ملنے والے باقیات سے لگایا گیا ہے۔ نمبر 1، میزوپوٹیمیا تہذیب۔ دنیا کی قدیم ترین تہذیب کا سہرا میزوپوٹیمیا تہذیب کے سر سجتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ پہلی تہذیب ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ ممکن ہے اس سے پہلے بھی تہذیبیں موجود رہی ہوں، لیکن ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہ تہذیب جزیرہ نما عرب سے لے کر ترکی تک کے علاقے میں 3500 قبل مسیح سے لے کر 500 قبل مسیح تک قائم رہی۔ میزوپوٹیمین کی تہذیب سے قبل بھی لوگ علوم و فنون جانتے تھے، لیکن یہ سب سے پہلی باقاعدہ تہذیب تھی۔ اس تہذیب کی مختلف اقوام کا ذکر بھی گائے بگائے قرآن مجید میں ملتا ہے۔ قوم عاد، سمود، قوم لوط، نمرود اور بابل کی تہذیبوں کا تعلق اسی سے ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج دنیا میں کئی تہذیبیں پائی جاتی ہیں، جن میں ان قدیم تہذیبوں کے کچھ باقیات بھی موجود ہیں۔ ویسے تو دین اسلام شروع سے ہی انسان کے ساتھ ساتھ رہا، لیکن اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد دنیا میں ایک نئی تہذیب وجود میں آئی، جسے اسلامی تہذیب کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے سائنس، ریاضی، تاریخ، علوم و فنون اور تعمیرات میں دنیا کو کئی نادر نمونے مہیا کیے ہیں۔ آج یہ تہذیب دنیا کے 57 اسلامی ممالک میں موجود ہے، جن میں مقامی رسم و رواج کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو مشترک ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔